जदि आपणक निकटरे यही सबू लक्षण देखा जाए ताले जानी रखंतु जे शनिदेवंकर कृपा आपणक उपरे रही। भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु जानिपारे से लक्षण गुड़िक कौन केउं सब लक्षण देखागले जानिबे जे शनिंकर कृपा बा शनि आपणक उपरे तांकर करुणा प्रदान करुछंती आउ कोनोसी प्रकार असुविधा आपणकर हबनी। तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा अनुरोध। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार ये भिडियो रे। नवग्रह भितर गोटे ग्रह होउछंती शनि, जे अत्यंत क्रूर ग्रह बोली आम माने समस्ते जानिछंती। कोउठ ना कोउठी आमे समस्ते भी शनिकर पूजा एथिपाई करंती, डरे करंती। काहेकि ना शनिकर पूजा आमे माने एथिपाई करंती, काले जदि पूजा न करिबा आम मनरे गोटे अथाए जे काले जदि आमे शनिकर पूजा न करिबा शनि काले आमको अशुभ फल दे देबेन तो, तांकर अशुभ दृष्टि आम आड़े पकेइबेनी तो। यही भावना रखिकी प्रायतः बहुत लोक शनिदेवंकर पूजा करते। जेते बड़ धनी लोक होता थाउ, जेते प्रतिपत्तिशाली लोक होता थाउ, जेते स्ट्रंग पर्सन होता थाउ, किंतु जेतेबेले शनि 7.5 कथा शुणती, शनि जदि अशुभ स्थिति रे थिबे तांको जातक रे, ताले जेते बड़ व्यक्तित्व हेले मध्य तांको मनरे छनका पशि जाए। तेबे आपण माने जानि रखंतु शनि होउचंती एमिति ग्रह, से क्रूर होइथिले मध्य से होउचंती एमिति ग्रह जे जो लोक सचोट होइथिबो, ईमानदार होइथिबो, ताकू से सदा सर्वदा शनि तांकर कल्याण और कृपा प्रदान करिथांती। सदा बेले ता पछपटे से छिड़ा होइथांती। शनि होउचंती न्यायप्रिय, से होउचंती न्यायप्रिय देवता। न्याय करंती, अन्याय को से केबे भी बर्दाश्त करंती नहीं। तबे मने रखंतु शनि खाली अशुभ फल आमको दियंती ता नुह। जदि शनि आपणकर शुभ दृष्टि थिबे, शनि जदि आपणकर जातकर भल जगार थिबे, शनिकर कृपा जदि आपणको मिलुछि, ताले जानि रखंतु आपणको धन सम्मान सबु किछि प्राप्त हबो। तेबे शनि सच्चोट व्यक्ति मानक पई जेतिकी उदार, पापी मानक पई सेतिकी क्रूर। आपण जेतिकी पाप कर्म करिवे, शनिकर दशा आपणको सेतिकी घांटिबो। अन्य को जेते आपण माने ठकी चलिए, शनि आपणक पई सेतिकी निर्दयी हो चलिए। मने रखंतु शनिकर दशा थरे लागिले आपण जेते राजा होइथांतु, जेते वित्तशाली लोक होइथांतु, जेते प्रभावशाली लोक होइथांतु, कांगाल हवाकू बेसी समय लागिबनी। नवग्रह भितर शनि होउचंती एमिति ग्रह जी न्याय रे जदि आपण माने अछंती ताहले आपणको भल फल देबे। और जदि आपण अन्याय करूछंती, खराब आड़े जाउछंती, ताहले प्रथमे से आपणको सुधारिबा को चेष्टा करंती। आ जदि आपण माने न सुधरिबे ताहले से आपणको प्रति तांकर क्रूरता देखै थांती। केमिति जानिबे जे शनि आपणको उपरे खुशी अछंती बोली, शनिकर कृपा आपणको उपरे वर्तमान बरसुछि बोली? तबे एई केतोटी जिंस आपणको सहित घटिबो। एई सब घटना गुड़िक जदि आपणको सहित घटिबो बा घटुछि, ताले जानि रखंतु शनिंकर कृपा आपणको उपरे अछि। आउ प्राय विशेष आपणकर कौनसी क्षेत्र रे भी असुविधा हबने। जो मानको उपरे शनिंकर कृपा रहिबो, सेमानक जीवन रे आपण माने बहुत किछि बदलाव देखिया को पाइबे, बहुत किछि परिवर्तन हवा आपणक जीवन रे। एमाने आरंभरू हेत कोठ ना कोठी भगवान को उपरे, ईश्वर को उपरे विश्वास बहुत कम करुथबे, किंतु धीरे धीरे एमानकर विश्वास ईश्वर को उपरे अधिकरू अधिक हवाकू लागिबो। शनिंकर कृपा जेतेबेले आपणक उपरे रहिबो, आपण पूर्वरु जेते बेपरुआ भाव में बंचु थांतु, जीवन यापन करू थांतु, देखिबे तापरटू गोटे अनुशासन भितर आपण माने रहिबे। धीरे धीरे आपण आध्यात्मिकता आड़कू गति करिवे। जेते भी खराब परिस्थिति आसु, सेथिरु निहाती भाव में आपण माने मुकुली जिवे। एई समय देखिबे बड़ बड़ दुर्घटनारू आपण माने मुकुली जिवे। जो मानक ऊपर शनिंकर कृपा रहिबो, सेमाने बिना कौनसी सहायतार, कहार भी सहायता मानकू दरकार हेबनी, एमाने पूरा जीरो रु हीरो ही पारिबे। आउ एई जो समय जेतेबेले ग्रो करंती, सेमाने अचानक भावे ग्रो करिवे। एमिति परिस्थिति आसीबो जो लोक को केही भी पचारु नथिबे, के सम्मान करू नथिबे, एभली परिस्थिति आसीबो। सेई लोक एते उपरकू जीवो, एते उच्च होई जीवो जे अन्य माने समस्ते ता आगरे मुंडो नुएबे, समस्ते तार सम्मान करिवे। आपणको भितर गोटे पॉजिटिव एनर्जी आपण माने फील करि परिबे, गोटे सकारात्मकता आपणको भितर रहिबो। खराब काम करने को जमा भी आपंकर इच्छा हेनी। जहाँ करेंगे
ସବୁ ଠିକ୍ କାମ କରିବେ। ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବନି। କୌଣସି ଲୋକକୁ ଠକିବାକୁ, କୌଣସି ଲୋକ ମନରେ ଆଘାତ ଦେବାକୁ, କାହାକୁ ପିଟିବା ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଜମା ବି ଆସିବନି। ବରଂ ଯଦି ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷମା ମାଗିବାରେ ଜମା ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକ, ବେଇମାନି କରୁଥିବା ଲୋକ, ଚୋର, ଖଞ୍ଚ, ଟାଉଟର, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ। ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମନ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି କାମ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ବାହାବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଟିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କାମ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଲେ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି କାମ କରିବେ। ଏଣିକି ସହାୟତା ନେବା ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ସହାୟତା ଦେବେ। ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସଂଘର୍ଷମୟ। ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ଜୀବନ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ସବୁବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଭଳି ଲାଇଫ୍ କେବେ ବି ନୁହଁ। ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଜୀବନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ରାଶି ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୋଷାକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶନିଦେବ।